Part 2, translation. So now kita dah tahu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk translation. Kita ada ribosom, small dengan large. Kita ada mRNA strand, kita ada tRNA dan juga kita ada amino acid. So basically translation is a process of translating. The mRNA. Kita nak tukar mRNA codon to form none other than polypeptide ataupun menghasilkan protein. Jadi location, cytoplasm of course. Direction ni basically dia refer kepada pergerakan ribosom. So macam dari mana ribosom tu akan bergerak, ribosom movement. Dalam kes ni, ribosom akan bergerak daripada 5N of mRNA to 3N of mRNA. So next, enzim yang terlibat, salah satunya adalah peptidyl transferase. Peptidyl transferase ni adalah enzim yang catalyze the formation of peptide bond. Dalam salah satu stage of translation. And then kita juga ada another enzyme yang tolong bindkan amino acid kepada tRNA, which is amino acid tRNA synthetase. Again, template disebabkan kita use mRNA, kodon-kodon yang ada dekat mRNA akan di-read and di-translate. So, template none other than mRNA strand. Produk, polypeptide ataupun protein. So, these are the few terms that you need to pay attention. Kita ada tRNA. Kita ada amino acid, contohnya MAT. Kita ada start codon, AUG. Kita ada stop codon, UAA, UAG, UGA. And then organelle yang diperlukan adalah small subunit of ribosome and large subunit of ribosome. So let's go to the stages dalam translation. So translation ni ada three phases. Dia ada beberapa step dalam translation. Translation ni agak panjang. Dia ada 3 step. Yang pertama adalah initiation. First one is initiation. Lepas tu yang kedua elongation. And then termination. Initiate tu start bila dia bermula. Elongate tengah-tengah, on the way. And then terminate when the translation need to stop. Jadi dalam tiga-tiga ni yang paling ada divided lagi adalah dalam elongation. Elongation terbahagi lagi 3 iaitu codon recognition, peptide bond formation and translocation. Nampak macam banyak tapi is actually quite simple. So basically kita start dengan initiation dulu. Initiation bila small subunit of ribosome bind to mRNA. Lepas dia dah bind, initiation tRNA ataupun tRNA yang first mesti anticodon UAC akan bind to start codon AUG. So macam mana dia bind tu? Dengan complementary base pairing. Maksudnya dia akan cari bases yang sepadan. Contohnya U akan bind dengan A dengan U, C dengan G. Kalau tak complementary, binding itu tidak boleh berlaku. Kemudian, initiator tRNA yang first tadi mesti carry amino acid yang pertama. Disebabkan kodon yang pertama AUG, kalau tengok table tu AUG akan menyebabkan tRNA tu, initiator tu akan carry amino acid MAT. Then, large subunit, ribosome bind to the small subunit. Kemudian, this will form a structure called translation initiation complex that have E site, P site and A site. Alright, let's see. Basically, kalau dalam exam, kalau dia keluar gambar-gambar ni, you have to be able to identify mana satu initiator tRNA, mana satu mRNA,
mana satu codon, mana satu anticodon. Alright, so let's have a look. So ini kita ada mRNA. So mRNA ada AUG kat depan, ada CCC, GGG and so on and so on. Dan last kali ada UAG kat belakang sebagai stop codon. Jadi first thing first adalah small subunit of ribosome will bind to the mRNA. So ni small subunit of ribosome will bind to the mRNA. So saya bagi sedikit action. Jadi dia bind. So bila dia bind, first codon yang perlu ditranslate adalah AUG. Mesti start dekat 5N. Wajib start dekat 5N. Sebab ribosome akan bergerak dari 5N to 3N. Setelah dia bind, next the first tRNA that going to carry anticodon UAC. So kalau awak boleh nampak, this tRNA yang first kita panggil initiator. Initiator tRNA that carry MET and have anticodon UAC, ada UAC, will bind to codon AUG. So UAC bind to AUG by complementary base pairing. Apa maksud complementary base pairing? Maksud dia adalah kalau dekat anticodon tu huruf U, dia akan bind dengan codon A dekat mRNA. Kalau dekat anticodon tu A, dia akan bind dengan U dekat mRNA. Kalau anticodon itu C, dia akan bind dengan G di mRNA. So, itu kita panggil complementary base pairing. U mesti dengan A. Ingat, kat sini tak boleh ada T. T tidak ada dekat mRNA. T hanya ada di DNA. mRNA tak ada T. tRNA pun tak ada T. So, be careful. Jadi, bila dah siap ni, tRNA initiator dan dia mesti dah ada amino acid MET sebagai the first amino acid. Kenapa MET? Sebab kodon yang kita baca adalah AUG. Bila AUG, kita tengok dekat table ni, AUG akan menyebabkan tRNA tu bawa amino acid MET. So next, setelah initiator tRNA dah bind by complementary base pairing, the large subunit of ribosome akan bind. So ni konon-kononnya large lah. Okay, large subunit of ribosome will bind. Saya besarkan sikit. Okay, so large subunit of ribosome will bind to the small subunit. Okay, so dia akan complete the structure. So bila dah siap macam ni, dah nampak macam ni, we can call this structure as translation initiation complex. Setelah ada small subunit ribosome, large subunit ribosome dan juga tRNA yang initiator. Jadi semua ni dipanggil, this will form translation initiation complex. So setelah dah complete, dia akan ada 3 sites. Okay, akan wujud 3 site di dalam ribosome tu. Kita akan nampak ada 3 bahagian. Contoh, kita tengok. So, kat sini dia akan membentuk, di sini kita akan panggil A site yang paling kanan, and then initiator tRNA tu dia duduk di tengah. So kita akan dia akan duduk di P site, and then kawasan yang sebelah paling kiri kita panggil E site. Kenapa ada 3 site ni? Untuk menentukan kodon yang belum kita read, bahagian site yang ada tRNA yang carry the polypeptide ataupun amino acid, ataupun bahagian yang empty, yang ready tRNA untuk release. So this is what happened during
initiation. Alright, so continue.